good day. Natay Honda Click V3 gikan Bangga. So ilisanan kay recover, inner rack, recover, side, left and right nya, front cover, front top nya, kaning front fender nya, araro og underside cover nya, garnish nya, headlight assembly nya, napagidere kaning bulsa-bulsa niya sa kon charger port dapit og recover, inner rack og recover de. Alright, so ato sugdan murag dako-dako gini gastuan ni kay assembly pa lang daan og mags day na bingkong. So naratay nakuhaan na ni mga stock. Okay, update ta balik ato sugdan. So update, headlight assembly tibuok Stanley ni, genuine siya, medyo mahal gud niya. Front garnish, side cover, left and right dira. Alright niya, mags listen naray, sikanhan pero bag-o pa kayo, gamay ra dance no nya, walay lingkong nya, lisanan lilisag recover kani na recover inner rack asa dire kay lisan og kani kay buwak nya, front fender og kuan pod kining undercover sa dire sa araro wa may kailis kay way stock. So as is na lang sa kanni, pero kamo na lang isabot sa kuan nakabangga ni mo ani kung unsa man gani. So update, no tao na to nya, sus perting bag-oha sa mags hasta display bag-o. Swerte kita na kita tas tong amigo na siya mags nya, ngarang ang buwak ng mags diha pagkabangga sus naklak good di madagalay na nya, taon na tanan. Ang kanila ay wala na to kay wagi stock, sigasa ko nangita wa may stock. So apas na lang na to if ever nya, undercover tanan tubangan dire nya. Ang wala ra nilisan na ni kay kani ra may wana buak, ang kani o kani bag-o na ni. So bag-o na pod nya. Maura to napang usa luyo ka mags, tao na to ni ka padong na human kani. So alright, update ta ni ka padong na human. Update, kani na lang luyo nga mags taod kay sayang kung dili taod. So ano ni kuwang update sa atong Honda Click V3 nga uba kay katubangan. So ang gilisan headlight assembly genuine, Stanley, Honda unya, front cover, front top, side cover, front garnish o pikas ng side cover kanya, kani front fender. Ang kani wala na to may lisi kay hayagan to, kani wala na to may lisi kay wala stock, so wala na to giapil nya. Undercover ilaw man ni gilisan bago nya, tubangan nya kuan bangan nya sitaw kani nabulol na ko tubangan nya mags. So stock gyapon ni, so bago pa kayo. So swerte kayo, swerte pag palita kay bago kayo murag ikan gawas kasa napagligid napagay sitaw gani display nya. Consider duha kay pares man gyud ang mags, di man pwede makapalit og usa lang. So apil na pod ni
So mao to gipangalisan niya mga bolts and clips, amo lang pong gipangapil. So man na, pwede na yung makuha ninyo. So mao na ni Honda Click V3 nga matte red black. So paabot na tas customer nga kuha ni or owner. Alright. So update na tagiya, tagadulho. So balik ko na ko, headlight assembly, front cover, front top, front garnish, front fender, side cover, under cover. Kani wala na to milisan, gaway stock. Ya, mags. Daligid bago kayo tanan, display. Oh, pahangin na lang kuwang ani. So, mao ra to. Na posting. Alright, so mao ra to. Peace out.